لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الله tanube iye sangolo kono, Allahu tanube iye duguma kolo sanfɛ, Allahu tanube iye sani dugu cɛ, Allahu mun ka sebaya bɛ boli fɛn bɛɛ lajɛlen kan. Tanube iye i ka nɛɛma banbali la, nɛɛma mun tɛ se ka jate, a jate da dɔnnen tɛ i ye mun ɲɛsi bani adamaw ma. An bɛ ala tanu kɔfɛ an bɛ foli kɛ, an bɛ foli ni an b'a ɲɛsi radio so ɲɛmɔgɔ ninnu ma, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Banjugu Sangare an ka foli b'a ye, an ka kalanfa de don. A bɔra ka dakuruɲɛ minnu fɔ ka bɔ ala ka kuma kɔnɔna na ni o ye alquranul karim, kitabul mubarakun, kitabu barkale. A bɔra ka kuma barkamaw fɔ ka ɲɛsi lamɛjamakulu ma, ka sura ani ayaw di mɔgɔ minnu bɛ yen ni ɲɛ bɛ u fɛ u bɛ se ka dayɛlɛ, o bɛ kuma ninnu filɛ. A bɛ o cogoya la, ni ye limaniya sɔrɔ ni aya ninnu ye, a fɔra a banna. Ni kuma mun bɛ ka di i ma ka bɔ gafe wɛrɛw kɔnɔ mun ma kɛ kutubu samawiyatu ye, o de jara i fɛ. O fana i bɛ tɛmɛ n'a ye, i b'i yɛrɛ ye. A ko la iqra fi diini, alquran sura 2 suratul baqaratu aya 100 ani aya 50 ani aya 6. A ko Mamadu Lamini karabali tɛ ko in na koyi, e k'a lase ban baliq, fɛn lase dɔrɔn baliq a lase. N'i y'a lase a tɔ ayi a t'i ma bilen, a bɛ a tigilamɔgɔw de ma. An bɛ a fɔ, an bɛ kalanfa Bamusa Sagara fo, Shahidu ka kalanfaw de don, an bɛ o fo k'u barikada. Radio so ni a ko juma o juma, a ko juma o juma aina a bɛ alkuranu fɔ, a bɛ tawrata fɔ, a bɛ linjili fɔ. Na ni bɛ se k'a fɔ na dɔrɔmɛ kelen ale m'a ɲini i fɛ. A minnu b'a la ka kuma nin ye tan, an tɛ dɔrɔmɛ sara radio so ni sanfɛ juma o juma. Ɛriw labilalen don anw ye, an bɛna godon. Ni i fana i bɛ se ka alkuranu fɔ, i bɛ se ka sura nimero fɔ, ka aya nimero fɔ, i bɛna i b'a fɔ. A bɛ nin cogoya in de la o. Tafsirul Quran bil Quran, tafsirul ayati bil ayati. E bɛ o fɔ, an bɛ ɲɛ ala. Mais ni nana ni ko ko Allah kalila ka bɔ Abu Hurairah ta fɛ, an b'a fɔ, an bɛ micro tigɛ i la, an b'a fɔ bɔ yan. An ma na yan ko an bɛ Bukari ko kuma fɔ Abu Hurairah ko kuma fɔra ye yɔrɔ jumɛn? An bɛ ala ko kuma la, i bɛ Abu Hurairah ko kuma na. Bɔ yan, e ko tɛ. Donc o cɛ ni ye jihadi de ye ala ka sira kɔnɔna na ala t'a fɔ, e ka na a fɔ ban, a fɔ. Mɔgɔ mun ko Kur'anu ka fɔ, a tigilamɔgɔ ani foli de ka kan. O de kosɔn an b'a fɔ ka barikada kosɛbɛ kosɛbɛ. An b'a fɔ ala ka a ka ko jidi a ye duniya kɔnɔna na yan ani kiyama, a bɛ nin cogoya la. N'o tɛ radio so dɔw bɛ yen, i bɛ wari bɔ ka wari sara, k'a fɔ ko n bɛna wari yɛrɛ de sara, a y'a jɔ a ka sabali, a ye wari minɛ, n bɛ ala t'a fɔ, o tɛ sɔn. Radio so bɛ Mali la yan. Kana siga o kuma na dɛ.
dɔwɛrɛ tɛ dɛ an bɛ mun fɔ la a man di adamadenw ye u ka karamɔgɔbaw ka radio sow de don u ka karamɔgɔbaw ka télévision sow de don o télévision maaw ani radio sow maaw olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo la ni i nana k'i bɛ bayinatu fɔ u b'a fɔ ko non ko ni kuma ninnu ye kuma kuraw ye ala ka kumaw la kabako ko nin ye kuma kura ye diinɛ in kɔnɔna na ko o tɛ jɛ n'a ye nin ka fɔ yan o tɛ sɔn koyi hali kana tamaki o kuma ma dɛ o b'a fɔ ko non k'olu ka karamɔgɔba ma nin fɔ yan ko nin kuma ninnu tɛ fɔ yan ala ka an dɛmɛ o la a bɛ nin cogoya la ala ye mun de fɔ i ɲɛna a y'o de fɔ a ko Qur'an sura joli kɔnɔna na al-Qur'an sura 6 baganw ko fɔ sura a aya 100 ani aya 10 ani aya 2 a bɛ baroba dɔ kɛ alakira ɲɛna a bɛ e ni ne fana baro walasa an ka walandaw sɔrɔ ala ka kumaw na i ka se k'a dɔn ko ninnu tɛ bi ko ye ni i ma se k'o dɔn k'a fɔ ko ninnu tɛ bi ko ye ni i y'an ka kuma filɛ sisan ko sisan e tɛ se ka yeli kɛ cogoya si la e bɛ kuma ni sama ka taa fo kɔfɛ o kɔfɛ baro dɔ de bɛna bɔ i ye Qur'an sura 6 kɔnɔna na aya 100 ani aya 12 ala ye mun de fɔ o aya kɔnɔna na a ko wa kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatina al-insi wal jinni yuhi ba'duhum illa ba'din زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ayafo ako momon lamin kabinin chuguyala wakazalika kabinin chuguyala ja'alna likulli nabiyyin ko nabi ɲuman kelen wo kelen jugu sɔrɔ ka bɔ a ka jama atu yɔrɔ ni kuma ni ye tiɲɛ ye dɛ a ko kira bɛɛ ko nabi ɲuman si ma na ala ka dugukolo kan k'a bɛ na ni ala ka kuma ye aduwan sayatina al-insi wal jinni fo jugu ka wuli a kɔnturu la ka bɔ jɔn kunda ka bɔ adamaden kunda ani jina kunda jina seitaniw ani adamaden seitaniw olu fana de bɛ fara ɲɔgɔn kan ko o nabi ɲuman masina kɛlɛ dɛ mais o b'a kɛlɛ cogo di o bɛ berew de ta a kama o bɛ muru de ta a kama o y'a dɔ ye mais o si tɛ a yɛrɛ ye jumɛn ye yuhi ba'duhum illa ba'din zukurufal qawli qurura ko bɛ na ni o yɛrɛ fana ka wahayu ye kiraw ka wahayu kɛrɛfɛ kiraw ka wahayu ye jumɛn ye Qur'an sura 57 suratul najm aya 7 aya 4 Qur'an sura 57 aya 7 aya 4 ala ye o de fɔ ala kira ɲɛna a ko Mamadu Lamin mina wahayu di ima wahayu ni a bɛna don i da don Qur'an sura 57 sura in tɔgɔ ko lolo sura a aya 7 aya 4 wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wahyu bina ala kirama kiraw bɛɛ wahyu bina uma o wahyu ni jɔn de bina ni o wahyu ye abo baro bɔ ye al-Qur'an sura 2 suratul baqarah aya joli aya 90 ani aya 7 qul muhammadu afo man ko jonde be kana aduwan li jibrila ko yala jonde jibrila juguye fa innahu nanzalahu ala qalbika bi iznillahi ale de jiginani alqur'anu ni ale de jiginani wahyu idusukunka musaddikan lima bayna yadayhi anana de fana de ka fɛn dɔ de tiɲɛtigiya fɛn mun tun bɛ adamadenw bolo
wa hudan kanda fende do wa busra lil mu'minina. Quran surah fla suratul baqara to aya bi kononto ani aya wolonla akom mo ki ka don ka fo e jugu kera jibrila ye ma wo ma jibrila de kera e jugu ye ki ka don ka fo jibrila mun ko be ka fo ye ni ruhul qudus abe alquran surah ta ani woro suratul namli odo don suratul namli ni bole ko diden surah aya keme ani aya fla ruhul qudus ko de jignani alquranu ye ruhul qudus ni ye ruhul qudus ne meleke de o meleke en togo de fle ka dima alquran surah fla suratul baqara tu aya bi kononto ani aya wolumla ko ruhul qudus ye jibrila ye meleke de meleke mum ben nani wahyu ye ni ala ka jien ye anana ni wahyu ye ka jigini wahyu ye ka jigi ka don ala kira dusukunna ako o wahyu mun jigina ala kira kan ko o wahyu be tientigiyali ke fana de lamine fen de lamuntum be ka kon musaddikan lima bayna yadayhi wa hudan ko kana fen do kana na ka fen do de tientigiya o fen fana tumbe o e kana fen o fana jigi fen do ye o e jume nanzala alaykal kitaba bil haqqi musaddikan lima bayna yadayhi wa anzala al-tawrata wal injila. Quran surah 7 suratul Ali Imran ayat 7 kitabu 7 ako momon lamin anye kitabu jige e kan chenjati jati ye ka chenti yali ke fe una muntumbe adama diun bolo ka konde ko oye jume ko tawrata tun tumbe mo bolo ko tawrata tun jigina ka ko linjila fana tun jigina ka ko etani nyede wa Qur'anu nano ofla be chenti ya abo de fola iye Quran surah fla suratul baqara to aya keme aya bi kononton wolum la suratul baqara to Quran surah fla aya bi kononton ani wolum la ko jibrila de jigina ni o kitabu o wahyu jigina wahyu ni jibrila de be jigina yi ka di kirawma ako mo malamin amadamine ela chuya shila kiraw tun kona inye wahyu nana uma o jibrila kelen de be jigini wahyu ye o jibrila o de togoye ruhul qudus de togoye jibrila de togoye ruhul qudus o de be nani wahyu ye kirawka comme lama jama kulu ayni mede kabako be ko kono bi ko tede akonga kirashima wahyu soro wahyu mumbe bo ala fe mais o wahyu jibrila de be na dima fewerati na dima de o b'a fɔ ko ala kira bɛ sigo a don ta a bɔra tan ko don dɔ la ko wahi dɔ bɛ yen k'a bɛ sigo wahi dɔ bɛ yen ko n t'a dɔn i ka dɔn nin ye bataraya kan yɛrɛ de ye quoi bataraya kan n'i y'a mɛn nin n'a ɲɔgɔnna de don ala bɛ k'a fɔ ko ale ka wahi jiginna jibirila de fɛ ka na jibirila de bɛ jigin ni wahi ye kabini kunu fo Mamadu Lamine kabini diɲɛ daminɛna diɲɛ ye kiraw be ci mais o kira nunu jibrila de be na uma jibrila de be na ni ruhul qudus ye abe Quran sura joli konona na hali sisa o kelen de do abe Quran sura 2 aya keme ani aya tan ko yala imam nabila isa ka kibara sura wa ruhul qudus de na nama ruhul qudus de jibrila ni ko yala imam Muhammad Lamine ka kibara sura Quran sura binani ani flawa aya bidru ani fla ruhul qudus de na ala kirama ruhul qudus de jonye ruhul qudus de jibrila ye o jibrila be yoro jume abe Quran sura fla aya bi kononto ani aya wolonla abe Quran yoro jume ebe o bi kononto ni wolonla ta kata ke sura ye abe ben lailatul qadr sura Quran sura bi kononto ni wolonla abe ben lailatul qadr sura aya nani ko ruhul qudus ani melekaw jigina ni alquran ye ala kraka karamo nunu nana u yelema ko no ko wahyu weraw be o koro ala kira tumbe ala ka cikan soro ka soro jibrila ka sirate ko donc c'est ça ko tiendo Mamadu Lamine wa kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatina al-insi wal jinni yuhi ba'duhum illa ba'din zukurufal qawli qurura al-Qur'an sura woro
suratul anami a aya keme ani aya tanifla ako momo lamin jati kabini cogoya la koyi nabi ɲuman shima na dugukolo sanfɛ fo adamadenw kafiru ka bɔ sheitaniw la ani jina kafiru ka bɔ jinaw la sheitaniw ka bɔ jinaw la ko olu fana de bɛ wuli minɛ o kira masina ka wahayu kɛrɛfɛ il faut que u ka na ni wahayu wɛrɛw ye aduwan seyatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum illa ba'din zukhruf alqawli qurura. Ustaz kuma in chenye ni yo chenye yere de ni ako jati ko ni kiraw nana ni wahyu ye Muhammad Lamin nana ni wahyu ye Nabi Isa nana ni wahyu ye Kira Musa nana ni wahyu ye Ibrahim nana ni wahyu ye ko me ka be ni cogola kira shima nani alaka kuma kanye ko ka di adama deuma fo o kira masina ka jamakulu mogo kana o ko yelema ni wahyu were ye ko olu fana be wahyu were o de glan ko o wahyu ni jibril de be na diuma wa aide ko shaytan de be na o wahyu di uma me o be wahyu ni glan o dama ni nyogonche ko ka dondo nyogonda yuhi ba'dhum illa ba'din zukhrufal qawli kuruda me o be kuma chenyu de glan o ni nyogonche alhamdulillahi rabbil alamin ni jatemine ke alhamdulillahi maliki akashrala la dirbili batunde do abiyala kala kiraka kuma fara nyogonka nga alhamdulillahi odondo obara kononana ko sahabi do sirama aya donta aya nyingani na sahabi yini fodron ako he kuni mada ila de ewe ka kuma bolente ladiri akuma yi abisen ko toy ko atora oborola ko dondo adonta ni ya me abike kono ko sebe kuma belebele bado de do kasoro no abik obe atigla mo be kan galonde da mo dola me abake ina fo wahyu me ko minena karsala de ya mine karsala o karsa de ya mine karsala o karsa fo de ya me alakira da donc o glan ko sebe ko bugari nana naye ko o sahalendo wonma muslim de nana naye ko o kuma sahalendo wonma maliki de nana naye ko o kuma sahalendo wonma safi de nana naye ko o kuma sahalendo ala ko chelu ko o mufle ne de kama damene e momad la de ko be kafriya baramuna de o ye wahyu yere jugu ya baramuna parce que akoko wahyu jibril la de be jigni wahyu ye Quran surah la aya bi kononto ani aya wolumla jibril la de be nanaye alla alaka wahyu ko ni jibril la de be nanaye bo wahyu do dun soro la bugari ka kuma kono nana ko o fana wahyu do ye ko o wahyu façon do ye ko wei ko wahyu do tumina ala kira la non ni wahyu nana abeka aya na kira aya abibla alquran kono nana ako kad fasalnal ayati ko dangini aka foko nunu ye aya ye Qur'an sura woro kelen kono nana aya keme ani aya muga ani woro laqad anzalna ayatin mubayyinati wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim suratul nur lumière aya binani ani aya woro ako momon lamin dangina nye ko ni ma ne Allah ya aya de jigi eka o aya nu de wahyu ye koy mais karmo ken foki tisa foka isa foka jen wuli iti seka yira ko bugari ka kitabu kono ko aya do jigi na bugari ka oti seka kewu bo aya ma jigi bugari ka bugari ke kira ye aya ma jigi aka bo ala ko ale ka cikambe na aya de srafe wa aya nu jone be jigi na ye ko jibril la de be jigi ni aya nu ye kira masina nu ka konga abalawi mu ye kiba don wa o kira nu nana ni aya nu ye aya jelon ka kala mogo ye ko mogo bu o yelema aka mato mogo nu bu o yelema ni wahyu were ye me o wahyu ye shetani wahyu o de hadisa nu ye hadisa glane nunu bugari ka hadisa nunu muslim ka hadisa nunu abu dauda ka hadisa lagadaru tigide ya abe shetani wahyu ala de côté ko shetani wahyu de parce que ayo ta kono nana kira ute ayo majigi uka comme ko ni bare madamine ela de Muhammad Lamin
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن قران سوره ورو ايه كما ايه تنفلا ko jina setan yani adama din setan ulu fana de be fara ñogon kan kay wahyu lalaka u yere ka wahyu glan ka foko wahyu de do ceddo ku ba do uni ñogon ce wahyu muye gundo ñogo yalde do blancono donc ulu de ba a glan u dama ni ñogon ce ka do ñogon kulo koro ka o seben ko ke kitabu e maintenant kiraw nana ni kitabu muye o wahyu ko contredit ko anga karamo bora ka fo akwa sebene be alquran suratan ani wolum la suratul isra'i aya kemani ayatan misal de do wala tajharu bi salatika wala tukhafit biha wabtaqi bayna zalika sabilan ni be seli ikana perani ikaseli kalankan o kalankan ni kana gundo fana ko ay kika berebe itika perana ko jugu itala ka gundo fana seli bebe kala o kalan chugula quran suratan ni wolum la aya kemani ayatan mais on ana yelema nayi o ma foko uma dɔwɛrɛ kɛ dɛ o sina ka wahyu wɛrɛ dilan setani wahyu ni dilan u dama ni ɲɔgɔn cɛ ka na k'a fɔ ko wayi ko seli fana seli ko o kɔni bɛ gundo lansara seli k'i b'o gundo de ko alakira y'a gundo k'i b'o gundo ko fitiri jɔ laban kelen ni k'e b'o gundo ko safo jɔ laban fila k'i b'o fana fila gundo ko o de fɔra ko mais jɔn de y'a fɔ parce que wahyu do filɛ nin ye Quran suratan ani wolonwula aya kɛmɛ ani aya tan a ko i kana seli gundo o sɛbɛnnen bɛ yen maintenant o ye wahyu de maintenant wahyu wɛrɛ sɔrɔla k'o fana ye wahyu ye n'a tun kɛra wahyu a kan ka kɛ aya ye mais tiɲɛ de don o fana ye wahyu ye mais o ye setani wahyu ye sisan o setani wahyu kitabuw kɔnɔna na o ko seli bɛ gundo donc sisan a bɛ ka alakira ta contraire de d'i ma quoi mun fɔra alakira ye ni alakira tun bɛ mun kɛ a b'a fɛ k'e bila ko o contraire de kɛ mais o ko in ma daminɛ bi o de kosɔn an ko e k'i yɛlɛma dɔrɔn ni e y'i yɛlɛma k'i kɔfilɛ sisan ni e kɔni y'a kɛ sisan ko nin kuma nin ye kuma kura e tɛ se k'a faamu bilen quoi parce que kuma nin a ju a bɛ fɔ sanfɛ san caman ko de don o de kosɔn a ko al arabu asadu kufran wa nifaqan wa ajdarullahi ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasul Quran suratu tauba Quran sura kɔnɔntɔn aya bi 97 ko e tɛ arabu ninnu dɔn sa ko arabu ɲɔgɔn ko kafiri tɛ dugukolo sanfɛ ko arabu ɲɔgɔn ko mɔgɔ tɛ yen mun ye munafiki ye e t'o dɔn a dun bɛ kɔrɔna kɔnɔna na ko arabu ɲɔgɔn siya tɛ yen siya mun bɛ alkur'anu kɔn a tɛ yen siya tɛ dugukolo sanfɛ siya mun kɔrɔna ka go siya mun ye ka arabu bɔ a tɛ yen wahyu mun jiginna alakira kan arabu ɲɔgɔn siya tɛ yen siya mun ko o wahyu ka go o ye a tɛ yen a bɛ Quran sura 9 suratu tauba aya 90 ani aya 7 a ko bɔn sisan i bɛ u ka défenseur mɔgɔw mɛn yan minnu bɛ yan ko burusi kɔnɔ arabu ye ala bɛ to o tauba kelen kɔnɔna na a aya kɛmɛ ani aya kelen a ko o tuma na ko madina ye burusi ye wa ko yala madina ye burusi ye wa ala bɛ k'i ɲininka ko burusi kɔnɔ arabu de ko don arabu ma bɔ arabu la arabu ye arabu de ko arabu ye kafiri de ko arabu ɲɔgɔn munafiki tɛ ko arabu ɲɔgɔn siya tɛ siya mun bɛ alkur'anu kɔn mais o ko ma daminɛ bi o a ma daminɛ arabu dɔrɔn na dɛ kiraw bɛɛ ni u nana mɛ ko arabu ɲɔgɔn yɛrɛ de tɛ yen minɛ arabu ɲɔgɔn tɛ yen kira o kira n'a nana ni wahyu ye ni mɔgɔ batara mɔgɔ ninnu batara kɔrɔ wala talbisul haqqa bil batil Quran sura 2 aya 40 ani aya 2 bataraya tɛ bamanankan ye bataraya ye arabukan de bataraya ngalon quoi ni ngalon mɔgɔ ninnu f'u ka wuli de maintenant o bɛ kira masina o tɛ se n'a ye ni muru ye parce que a ye mɔgɔ don u la badiri kɛlɛ don Quran sura 3 suratul al imran aya 23 ka jigi a ye mɔgɔ don u la mɛlɛkɛw jiginna mɛlɛkɛ 5000 jiginna o don kɛlɛ la ka adamadenw bɔrɔntɔ k'a bɔrɔntɔ u tɛ se a la kɛlɛ kolo ni fasa kɛlɛ u ma se a la maintenant u ye mun de kɛ izaja nasrullah dayɛlɛlen tuma ma arabu donna jamakulu izaja nasrullah wal fatu wa ra'aita nas yadkhuluna fi dinillah afwajan yayi jamakulu de donna maintenant o donna diinɛ in kɔnɔ o ye mun de kɛ o ko sisan an bɛ taa kira kɛlɛ fo a ka terrain yɛrɛ kan o terrain ye jumɛn ko wahyu mun dira kira ma k'a kɛ kitabu ye ni o kitabu tɔgɔ ye Qur'anu ye o fana bɛ na ni wahyu wɛrɛ ye ka kuma ni dilan ka taa gun alakira la mais o wahyu ye setani wahyu de ka Jibrila ka wahyu ala ka wahyu jiginnen tɛ ka Jibrila ka sira fɛ ka ayi donc sisan kira bɛ kuma o kuma mun fɔ Qur'anu kɔnɔ o bɛ na balamini kɛ ka kiiri wɛrɛ d'i ma o place la a sɛbɛnnen bɛ Tawrata kɔnɔna na Levitiki kɔnɔna na n'i ye Levitiki ta a chapitre 27
aya bisaba ani aya lebetiki kono nana awo lebetiki kono ni dona lebetiki kono ani linjil kono nana kana bla Qur'an kono nana ibaye ka fo misali de don tuguni jaka ye tanwo tan kelen de do ika soro la e bi fɛn fɛn mun sɔrɔ tanwo ta dɔrɔma kelen k'i ka segin ka di ale alama e bi kɔnɔntɔn in ta i b'a ado i ka haju la o nana mɔgɔw bila sɛnɛkɛlaw ni mɔgɔ minnu bɛ sɛnɛ kɛ ko effectivement ko a bɛ kɛ ten sɛnɛkɛla ninnu bɛɛ bɛ bɔrɔ ninnu u ka ɲɔ bɔrɔ ninnu u ka malo bɔrɔ ninnu kɔnɔntɔn tan na u b'a den kɛrɛfɛ kɔnɔntɔn tan na u b'a den kɛrɛfɛ mais o nana se wari yɔrɔ min na o ko non ko o ye 2,5% ye o ko awɔ ko fikutigiw de ko ten ko fikutigiw de ko ten fikutigiw ala bɛ kuma i bɛ kuma ko fiku est ce que nin tɛ taa tiɲɛ kuma ye jɔn de fiku ko kuma fɔ i ye donc fiku tigi de bɛ na kiiri di ma ala ka kiiri nin bɛ min awɔ donc sisan k'a u b'a kɛ nin kɛcogo de la ko nin tɛ ko kura ye koyi ko wahyu ni u b'a dilan o yɛrɛ de o de hadisaw ye donc kiraw bɛɛ ye fila de kiraw bɛɛ ye kira fila misali la kira Musa tawrata jiginna kan a bɛ alikuranɛ sura 21 aya 40 ani aya 8 kira Musa ka tawrata ni kira Musa ye vrai de ko o kira ye kira vrai de maintenant kira Musa kɔfɛ o ye Musa wɛrɛ dilan ka kitabu wɛrɛ dilan ni Musa dɔ in tɔgɔ ye quoi donc il y a toujours deux prophètes le vrai prophète et le faux prophète kiraw bɛɛ a bɛ tan de a vrai bɛ yen ani a faux donc kira Musa ye tiɲɛ yɛrɛ ala ka ciden Musa a nana ni tawrata de ye o ciden tɛmɛna dugukolo sanfɛ o ciden kɔfɛ a ka manto mɔgɔw ye cikan wɛrɛ dilan ni o Musa kelen tɔgɔ ye quoi mais o Musa tɛ Musa vrai ye parce que u b'a fɔ ko o Musa de ko ten kɔrɔfɔ bɛ ka faamu ala ko kuranɛ sɔrɔ 62 suratul Jumu'a a aya 5 a ko yahudiw kɛra faliw ye yahudiyaw k'u kɛra faliw ye mun de y'u kɛ fali ye ko ni Allah ye tawrata de di u ma ko tuma min tawrata ni dira u ma u ka ni ala ka kiiri waliya ni a ye o tawrata ye dɛ ko mɔgɔ ninnu yɛlɛmana ka tawrata den kɛrɛfɛ ka tugu u fɛn wɛrɛw kɔ mais bibi na yahudiw o yahudiya clan bɛɛ mun de b'u bolo tawrata de b'u bolo ayi talmudu de b'u bolo kitabu dɔ de don u y'a dilan ni kira Musa tɔgɔ ye kira Musa ka tawrata kɔfɛ o ye kitabu wɛrɛ de dilan ni Musa tɔgɔ ye quoi o kitabu de bɛ yahududenw clan bɛɛ bolo o kitabu bɛ wele ko talmud t'a ɲɛɲini ni t'a dɔn o ye kira Musa ka juguw ye quoi yahudiw cɛla kira Musa ka jugu olu de don quoi ala sɔrɔla k'a fɔ ko Mama Lamine a kana u ladege dɛ a kana yahudiw ladege parce que yahudiw kɛra faliw ye quoi ni Allah ye tawrata d'u ma suratul Jumu'a Qur'an sura 62 aya 5 ni Allah ye tawrata di mɔgɔ ninnu ma yahudidenw ma mais o ye tawrata fili u kɔfɛ ka taa tugu fɛn wɛrɛ kɔ k'u ka misali kɛra fali misali ye ni i bɛ kitabu kɛ k'a don ni fali kɔ la ko yahudu ninnu kɛra o misali ɲɔgɔnna ye fali kɔni bɛ tagamani o kitabu barakama ninnu ye sisan a ka kɛ an ka Kur'anu fa sakila k'a da fali kɔ a bɛ ka tagamana ye Bamakɔ bɔlɔn kɔnɔna na ale t'a dɔn k'a fɔ kɔrɔna yɛrɛ bɛ ale kɔ fali t'o dɔn ale kɔni bɛ tagama dɔrɔn a b'a ka boji la o de don a b'a ka kule la donc ko yahudu kɛra o misali ye parce que tawrata de dira olu fɔlɔ ma u banna la u taara fɛn wɛrɛ lalaka mun welele ko talmudu ka aw kana u ladege o cogoya la ni kangari dara ala kira la ani anw kɔ a ko tuma min ni kangari dara ala kira la ala kira fana nana ni Qur'anu ye a ye Qur'anu kalan mɔgɔw ye tuma min na alquran suratul Yunus aya 15 u ka alqur'anu ni a ka manto mɔgɔw ko Muhammadun k'i b'a dɔn wa a ko n t'a dɔn ko na ni Qur'anu wɛrɛ ye mun tɛ nin Qur'anu ye a bɛ Qur'anu sura jumɛn a bɛ Qur'anu sura 10 an ka to a aya lajɛ an ko o aya kabakoba de don dɛ tuma min kira fana nana Muhammadu nana ni ala ka kumakan ye wa iza tutla alaihim
آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا اتبعي قرآن الخير. aya fo de kaka nani korna were wa iza tutla alaihim ayatuna tumo ki ala tumo mana ala kiran nana abeka aya bayinatin aya jelun kalam goye wa iza tutla alaihim ayatuna bayinatin aya jelun ala kiran nana abeka aya jelun de kalam goye abeka aya nu kala adama de tumo mana kala uyu kanto kala allazina la yarjuna mu'minu liman ya don labana uma liman ya shini kola uma liman ya ala kola likana ittabi alqur'anil khair kaka nani qur'an were muteni ye kwa haza walma au badiluhu walma aka qur'an yoro do falen kwa jonde ni fo Mamadou Lamin bangira jamakulu mun cela qur'an suratul jumaa kelen kono suratul jumaa Quran sura bi woroni fla aya saba aya fla maka kaw abangera maka kaw de cela ayera poira yi ala ye aya do ada aya munu nana jibril la fe o fora inyana kaban Quran sura fla aya bi kono tani wulunda aya munu nana jibril la fe ka kala aye ale fane yo aya bange ko parce que ala ko ka bange mo ye ko Quran sura tan ani woro diden sura aya binani nani ko mumbi ka fo iye o bange puisque ibika gundo nyoya de donc a bange mo ko ye ko ada kene kan ko donc to mona men sisa Quran suratan suratu yunusu aya tani duru ko to mona mina ala kirana naka aya jelon kala mo ye qala allazina la yarjuna mo munu maliman ya ala kola liqa'ana ittabi itti bi qur'anil khair nani qur'an were ko nani qur'an were ko itibi qur'anul karim nani qur'an were ko ante sonni qur'an ma qur'an mum be e bolo nieta arabu ko ala kira kan nani do were munte niye ko parce que o te jeni niye chugo ya shila ala kira maso o ko walma haza walma aw badilhu afali ko qur'an ni fali qur'an ni yoro do fali an ye ko la ambe sonko o ko no ko ni kera don kulu be sonko ni o ko ni kera ni kira sona ka korna yoro do fali ko olu be so kuma itikana ama foko yawdu ye tawtabla ama foka kana yawdu ladige yawdu o ye tawtabla o tugura fenwere de ko o ye kangarda alay kangarda e kangana ke o nyona ye ko comme ko tumana mena ala kira muhammadu fana nana ni qur'an keleni ye abeka qur'an keleni kala mogo ye mogo ko ala kira kan nani qur'an were mine munte niye walma aka qur'an ni yoro do fali ala ye o jabi o aya kelen kono qur'an surata aya tani duru ala ko ama ko qul muhammad afo ma yakunu li an ubaddilahu nati saka qur'an ni fali chugo yasila ka fo ko mi qur'an ni fali ako obla o kuma aya bla muhammad afu yetenko ma yakunu ko ati saka ben an ubadilahu neti saka qur'an ni falinde neti saka yoro do fana yelema chugo ya shila o ti saka ke min ninde kan min tilka nafsi ka fo ka kali nenni ko nga qur'an fali o ti saka kedu ay munde fo mo ye in attabi'u illa ma yuha ilayya ne tugulembe ni wahide ko ne be ninde kamine muhammadu min ninde kan ne te boni kan ne be sa ninde kan korna ni de abala ka fo ko nga korna mun falinde awbala ka fo ko nga nani korna were mun te ni yede abala ka fo ne ka yoro do falinde ala ko ko muhammadu afo uye o ti seka ben ne be ninde kan it seka falini ini sagoye ala kira muhammadu ko mugo ma ayi mugo jabe akoko ate benne muhammadu ka qur'anu were nati wanman ne ka qur'ani fali ni qur'anu were ye chuguya shila nebi ni wahyu de kan jibrila ni wahyu mun ka nebi ni de kan ne te boni ka aha to mana men ayi ni fo
o ye fɛrɛw de tigɛ sa tumana mina o y'a gɛn o ye ɲɔgɔn ye Maka kɔnɔna na ko comme cɛ in banna ka Kur'anu ni fali o ye ɲɔgɔn ye Maka kɔnɔna na o Maka o ɲɔgɔn ye réunion baro bɔra ye Kur'anu kɔnɔna na Kur'anu sura segi sura in tɔgɔ suratul Anfali a aya 30 ko o ye réunion ba dɔ kɛ tumana mina Alakira banna o ka laɲini ma o ye réunion in kɛ o ye proposition 3 kɛ fɔlɔfɔlɔ dɔw ko u ka kira don kaso la quoi u ka kira don kaso la ni kira donna kaso la n'a ɲanina a na sɔn o tama dɔw ko an ka Alakira faga ka bɔ yen pep arabuw de bɛ ka nin fɛrɛ tigɛ han dɔw ko non k'an k'a gɛn ka bɔ Maka kɔnɔna na ni baro bɛ Kur'anu kɔnɔna na Kur'anu sura segi suratul Anfal a aya 30 Ala ko k'u ye fɛrɛw tigɛ Ala ko k'u ye dabali juguw tigɛ ni Allah fana ye dabali tigɛ o kɔfɛ babu bɛ mun kan bi o de ye wahyu ye Ala ka wahyu juguw bɛ o juguw de hadisatigi ninnu olu de bɛ ya u ka ca Bamakɔ kɔnɔ yan hali kuncili ta ban ni mun wulila kala rasul ana ibn Abbas ni naga kan dama ana ibn Hurayra Abu Hurayra ta Abu Maliki ana kal o bɛ yala ni nin de ko o ka wajuli yɔrɔ o de do o ka fɛn bɛɛ lajɛlen ko k'a fɔra k'a lakalila o baro de bɛ ka bɔ ye o ko ma daminɛ bi dɛ yahudu ye nin baara de kɛ o ye Tawrata den kɛrɛfɛ ka na ni wahyu setani wahyu ye yuhi ba'dhum ila ba'din zukrufal qawli gurur nana ni wahyu yɛrɛ ye mun tɛ Ala ka wahyu ye ka o di jama ma donc i bɛ wolo ka sɔrɔ i faw bɛ mun kan ko an wolola ka sɔrɔ an fa bɛ i fa tɛ foyi kan ngalon kan n'a tɛ kɔrɔna kan ni fa tɛ kɔrɔna kan a tɛ foyi kan ni ngalon tɛ quoi o dala quoi wa ni ma dala i tɛ se ka nin dalili wuli dun dalili ni a wuli cogo tɛ karamɔgɔ fɛ a tɛ Mali la a tɛ Mali kɔ kan an bɛ ka mun fɔ karamɔgɔ t'i bolo mun bɛ se ka nin dalili wuli quoi Bukari ninnu ni Muslim ninnu ye Abu Dawud a bɛɛ kuma dilannen de ye kafiriw fɛ kira juguw fɛ k'a di adamadenw ma k'a caro diɲɛ kɔnɔna na mais a baro bɛ ka d'i ma kɔnɔna na a ko kɛra cogo min na o baro de b'a la ka bɔ i ye kɔnɔna kɔnɔ arabu ko fo Alakira ka na ni kɔnɔna wɛrɛ ye mun tɛ nin Kur'anu ye Alakira ma sɔn arabu ko bon sisan mun bɛ yen sɔn an bɛ kɔnɔna yɔrɔ jiri la i b'o bɛɛ bɔ yen an bɛ an ta ni d'i ma c'est-à-dire anw yɛrɛ ka hakilina parce que kɔnɔna nana ka Israël ka denw baro de bɔ arabu ye quoi kɔrɔna falen do ya bani Israila an ba Mariama ya don ta an ba Mariama kapsa ni diɲɛ musow bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ muso bɛɛ an ba Mariama kapsa n'a ye a bɛ Kur'anu sura 3 suratul Ali Imran aya 42 o n'a ɲɔgɔnna o n'a ɲɛ Nabila Isa y'a don tan Nabila Isa y'a bɔ tan Kira Musa y'a fɔ tan Kira Musa y'a don tan yahududenw fana y'a jaabi tan o baro de ye Kur'anu ye quoi bon kasɔrɔ baro min bɛ ka bɔ jamakulu mun cɛ la olu t'a fɛ ka yahududenw yɛrɛ de ye u ɲɛna minɛ o fadenya de bɛ arabu ni yahuduw cɛ hali sini sɔgɔma u bɛ ɲɔgɔn faga la Palestine jamanaw ni u bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen arabu tɛ fɛ ka yahudiyaw ye yahudiyaw tɛ fɛ ka arabu ye o fadenya a ma daminɛ bi dɛ a daminɛna depuis an fa Ibrahima denw fila kow de la quoi Isiyaka Kur'anu sura 14 suratul Ibrahim aya 30 ani aya 9 a b'a baro bɔ ye a ko Ibrahima ye denkɛ 2 sɔrɔ kelen tɔgɔ ye Ismaïl kelen tɔgɔ ye Isiyaka o Isiyaka o de ye hɔrɔnmuso den ye quoi a bɛ Kur'anu sura 11 suratul Hud aya 69 ka jigin o de ye dɔgɔkɛ ye kɔrɔkɛ ni Ismaïl o ye jɔn den de quoi a ba bɛ bɔ Egypte jɔn de don quoi u b'a wele ko Ajara i b'o ye Tawrata de kɔnɔna na o Ajara Ala ye Ibrahima yamaru k'a ka a denkɛ 2 ni bɔ ɲɔgɔn na parce que a denkɛ 2 in bɛɛ a bɛna o kɛ kabilabaw ye a bɛna o kɛ dugubaw ye quoi donc a tɛ se ka kɛ dugu kelen kɔnɔ o bɛ mɔgɔba 2 tɛ se ka kɛ dugu kelen kɔnɔ ko n b'u bɔ ɲɔgɔn na kelen b'i ka tiɲɛ a b'i tiɲɛ ta i bɛ yɔrɔ min na ni o ye Kan'ani ye a bɛ Alikuran sura 21 suratul Anbiya aya 71 k'a ka sigi yen quoi ale tun sigilen bɛ Ibrahima tun sigilen bɛ Kan'ani Palestine jamana kan donc k'a ka a denkɛ mun bɔra hɔrɔnmuso ye a ka to a kɛrɛfɛ maintenant a ka dɔn in a n'a denkɛ ta ka taa bila Al-Kaaba Maka jamana kan donc a taara n'o de ye Kur'anu sura 2 suratul Bakara to aya 127 a taara ni Ismaïl ka Ala ye mɛlɛkɛ bila
ka alkaba subasma alkaba tun soya abina a subasma tumbe ku ka lawulu ka na denge una denge de yoro ni jo donc akoko bo ibi ka demba ya kilen blay demba ya blatola ay yoro ni leja ay ka fo yoro ni be yoro jalan asoro la ka duwa ke ibrahima duwa ke yoro ina qur'an surata anani ibrahima yere ka sura aya bisabani bulumla ay duwa ke ay ko alaka yanke yoro dugale alaka yirdew nati ka bo fam bele jelen fe parce que yante son senena alaka jamakulu kunshi ne ka demba yama parce que obe nyana fila alaka jamakulu de kunshi jamakulu mun kunshira ni duwa ni minana o de kera arabu donc arabu na shigi o de ko so mohammed te arabu ande la ka babu kaka anti se kaka donc o jamakulu de flen ye arabu kira bangira yende donc kira nanaka abika baromun bon abika bo denga doni ni oye ishaka bonson ka kibaria abiko de dia donc ko kaka fani ko kuti jeni qur'anu ko infleni ye to mena ala kira bana o yere ne oke ko ala kira ka faga doko ko anga do negala doko kanga ge ala ko yi dabali tige ne allah fana yi dabali tige ko dabali kera jume ko dabali de kera ko aka gen ka boko maka qur'an sura shegi kelen kono anfali aya duru qur'an sura shegi suratul anfali aya duru ako o chugo yala donc o ye ala kira gen ka bo maka kono nana ala kira tara shigi madina donc yende ay fanga soro kana afa dugu mine donc jamakulu arabu duna dina kono ko kasra dina mandi uye mena o ba ke chugoti kangare mun dara an ye ka fo kanga na ke ina fo fali tigu chugo ya mena ko parce yawdu nu kera ina fo fali moko parce que tawta diruma mais o famba bana tawta ma kanga na ke o nyogona o baro de fleka bo iye ko ka yirila ka fo hadisa munum be ni hadisa tigu munum be o te fu wera la ni kafriya kuma te yankwa fu wera te uda ni kafriya kuma te parce que o be ka wa ko be ka foko alakira yeni fo wahyu te ko alaka wahyu te ko way wera de glalembe o bolo kuma ibo de nove ambe ko de magene ta ka yira ka fo ko inana chodi bi ko te ko akane ki kono ko o be yala la radio ni tele la ebe kala mumme ko seba ko da qala rasulullah ana ibn abbas qala rasulullah ana ibn abu hurairah qala obi naga kamun fola akane ki kono ko chendo ko chente ko ngalo glanindo wahyu glanindo wakazalika ja'alna li kulli nabiyyin adwan siyatin al insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din o wahyu munun glan o de ye korna contraire ko o de korna sinaye ko bo kasoro korna sinani arabu de ko alakira ka nani korna sinaye kaka nani korna were munte niye alakira mason o ko bo iba yoro do fali alakira mason o de kera akele kunye ka gen ka bo maka tara sigi madina ko tara kunche a sabatira madina ay baraka soro madina korna dirama keleke deun dirama duga kera aye asorla kana makani mine koloni fasa utin disala donc uduna ko en kono nana donc uduna ko en kono mena kiraw be jugu soro chugo mina o muhammad kelen fana bina jugu soro yawdu ye tarota bla kerefe ka talmudu lalaga ni nabilahi musa were togoye le faux musa ni o de be yawdu de chama mbolo ali nabilahi sanana ni kibara duma bo wele ko kibara duma abi qur'an sura duru suratul maida aya binani ani aya woro aya binani ani aya wolumla ko linjila ko na funi duma fana dira nabila isa ma ni bo wele ko l'évangile afana ay jugu soro o jugu yelemana talenye onana ni sen werewe ko sen polu ka kuma chaman gla ka kuma chaman fo ka dan nabila isa la ko nabila isa de côté ka soro nabila isa mo o fo donc o isa flana soro o yere yayi donc ka ke isa ye ala de o beye isa flana de ko isa ye nabila isa ala de adonta aborata nabila isa yere ala ye o bo kuma chaman mun fo ani aya donta saba ko nabila isa ye ala ye abaye ala ye olu be ko glanon de ye linjila kerefe nabila isa nana ni chika mu o chika tade ay chika wera de bu bolo o chika wera de glan mais ko ni juguni ni bara ni madame ne bi kiraw be ni soro mena ambe ka ala kira tayinde fola iye wala sa e ka se ka famu hadisa kunta nunu nana yan chugo mina bi ko tade donc korna ala ko anye korna jigi korna sura tani duru aya kono to anya tanga yelema chugo fo itala ble uti se ka korna yelema mena onana munde ke unanu uden korna kerefe nubi korna kala fu bu da yere na fu bi kashi abiki kono ko sebe ko bade don abika kashi pasa yere nyeba la kafir ale kafir de ko eto don e agla ko ala nyesira de ka la kashi non donc obeni mbara nunu obeni ko kunta nunu na otora o chogola ala kira na dugu minute to mina o yu kede
o tora munu na fo alakira nana fato a san kɛmɛ o de kosɔn ɲininkali kɛ yɔrɔ mun y'i ja hadisatigiw yɛrɛ b'a fɔ a ma se yɛrɛ ɲininkali ma hadisatigiw yɛrɛ b'a fɔ ko hadisa ninnu sɛbɛnna alakira salen san 300 san 400 o yɛrɛ b'o fɔ a ma se e k'u ɲininka yɛrɛ e bɛ to k'a mɛn o da tiɲɛ don o bɛ ka mun fɔ tiɲɛ don mais o ma mun fɔ i ye ka fara kan kafiriya kuma dama de hadisa kɔnɔna na parce que alakira nana ni kiri o kiri kɔrɔna kɔnɔ o b'a contraire de d'i ma o de kosɔn o ye seli yɛlɛma quoi o bɛ seli yɛlɛma o bɛ seli gundo o b'a fɔ ko seli ka gundo parce que alakira ko seli ka bange de o de fɔra a ye wa a y'o de fɔ mɔgɔ ye ala b'a fɔ ko mɔgɔ ka seli tile ni tile jɔra i kuncɛ ma Kurani sura 2 suratu Bakara aya 238 ko ni tile jɔra i kuncɛ ma midi ni tile jɔra camancɛ midi ye camancɛ de quoi milieu ni m'o faamu ta i bɛ na suratu Rum kɔnɔ Kurani sura 30 aya 18 tile kuncɛ o nana o fana yɛlɛma o n'a ɲɔgɔnna ala ko a ka sɔrɔ la tan o tan kelen a k'o di ala ma o nana o bɛɛ de yɛlɛma mais o y'a yɛlɛma cogo di a kuma in de filɛ nin ye wa kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura ala ko effectivement Quran sura wora aya 12 ko o nana ni juguya ye ka wahyu wɛrɛ dilan ala kira ta ni kɛrɛfɛ ka sɔrɔ o kangar dara u ye k'u kana mɔgɔ ninnu ladege mɔgɔ ninnu ye nin kɛ ka tɛmɛ k'u kɛra fali ye mais ala kira yɛrɛ a ma ɲɛ a ye mun de fɔ pour que e k'a faamu k'a fɔ ko kala rasulu tɛ se ka ye kɔrɔna kɔfɛ e bɛ taa Kurani sura 25 suratul Furqan aya 30 sisan kira yɛrɛ bɛna kuma a yɛrɛ ka manto kibaruya kan ko la a bɛna kuma anw kan quoi sisan a bɛna kuma anw yɛrɛ de kan kɔrɔna yɛrɛ kɔnɔ wa qala rasul nin tɛ qala rasul dɔ nin ye dɛ nin ye qala rasul yɛrɛ de ala kira yɛrɛ de ko ten yɔrɔ jumɛn kɔrɔna sura 25 suratul Furqan aya 30 wa qala rasul ya rabbi inna qawmi ittakazu hadha alqur'anu majura ako momon lamin kuma kan de filɛ nin ye koyi nin ye kala yɛrɛ de kala rasuli yɛrɛ de filɛ nin ye ala kira yɛrɛ de côté wa o fana kɛra wahyu ye ka bila Kuranɛ kɔnɔ de ala kira ka kala rasul tɛ se ka ye Kuranɛ kɔfɛ o tɛ se ka kɛ o kala rasul bɛɛ bɛ Kuranɛ de kɔnɔna na a kan ka ye Kuranɛ de kɔnɔ wa o de filɛ nin k'a d'i ma a misali dɔ filɛ nin k'a d'i ma Bukari mun bɛ kala rasul fɔ ye aya tɛ tiɲɛ tɛ maintenant a bɛ fɛ ka ngalon de da ala kira la parce que a bɛna ala kira filanan dilan parce que o ka hakilina ani ala kira nana ni hakilina mun ye kiiri mun ye o tɛ kelen ye quoi maintenant kira yɛrɛ de ko ten Kuranɛ sura 25 an bɛ segin a kan a b'a sɛbɛn a b'a filɛ aya 30 kira yɛrɛ de ko moi n tigi ala ya ne tigi ala dama kasi de don quoi c'est que a dusu kasira de quoi wa qala rasuli ya rabbi yayi ni i bɛ kamana gan kɔnɔna na i bɛ ya de fɔ ka ya karisa ya n tigi ala n dɛmɛ ya ne tigi ala o n'a ɲɔgɔnna de dɔn quoi a ko ya ne tigi alahu ya rabbi inna qawmi ittakazu hadha alqur'anu majura ne ka manto nin tɛ wa ne ka manto mɔgɔ minnu ko muhammadu o bɛ kulu ne tɔgɔ ye su ani tile olu ko tɛ wa ko fana ye Kur'anu kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn o ye Kur'anu dɛn yahudu ka baro mana suratul Juma Quran sura 22 aya 5 ku kɛra fali ye ko tawta 5 ma o ka kiri waliya n'a ye o ka ala ka kuma ɲɛɲini a kɔnɔ k'a bila pratique la n'a ye mais o y'a to yen ka taa dɔ wɛrɛ lalaga o taara talimudu dilan k'a nɔrɔ k'a fɔ ko Musa de ko ten Muhamadu fana kelen filɛ nin ye k'a fɔ i ye ko o ye Kur'anu bila o taara min o bɔra diinɛ na o ma bɔ diinɛ na dɛ o cayara diinɛ yɛrɛ de kɔnɔ u nana caya yɛrɛ de ala kira ka diinɛ kɔnɔ iza jaa nasrullahi wal fath ima o de kɔsɔn a ko ala kira ma ko yafa deli de sisan ko e ka ko in yɛrɛ sisan a gɛlɛyara sisan de o de don parce que ima u bɛ ka don jamakulu ko bon ko munafiku de don ko kafiru de don maintenant o bɛ mun de kɛ ala kira somayɛlɛn parce que ala kira tile la a ka gɛlɛn parce que ala kira tun ma nɔgɔn dɛ n'a y'i tɛgɛ ta nin ko kuntan na a bɛ tɛgɛ sigi i kan mais o n'a ta o ta hali kabini o wagati ala kira yɛrɛ ma sa o y'a yira la k'a fɔ tiɲɛ na o tɛ ko in na quoi a furumuso Kur'an suratul tahrim Kur'an sura 66 n'i y'o ta sisan a aya fɔlɔ ka taa bila aya 5 la ala kira delila k'a furumuso yɛrɛ haramuya parce que o ye kuma wɛrɛ fɔ ale tɔgɔ la mun tɛ wahyu ye
o fana mata ngalo yɛrɛ da alakira la de muso mata ngalo yɛrɛ da alakira la de alakira na aka baro do mun tɛ wahyi ani wahyi yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn sira la muso in bɔra no o kuma kan ye donc o kuma kan ye dugu minɛ o ko ko fatɔ kɛ ye kuma kura fɔ tuguni fatɔ kɛ ye kuma kura ale bi yɛrɛ balla k'a ka kuma dɔ mɛn bolon kɔnɔ na ko kira de ko ten tuguni a ko ko nin kuma Jibrila nana ala ye Jibrila ci a ma teliya la a ko ko e muso o don e ni muso tun tɛ baro la alakira ko awɔ ko i b'a dɔn ko i muso de bɔra ni o kuma ye ko 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 awɔ ko muso ko awɔ ko bɔn ko nin ye ko bannen sa a yɛrɛ bagata se ka ko bɔn muso nu ɲaw bɛɛ haramuya parce que kuma mun o bɔra ni kuma mun ani wahyi tɛ ɲɔgɔn ye sira la adamadenya baro de a n'a furumusow cɛ la wahyu tɛ parce que ni wahyi nana a bɛ kɛ aya ye bon kuma dun filɛ ka yaala bɔlɔn kɔnɔ ko alakira ko ten o dun tɛ aya ye a ma kɛ baara ye donc o kosɔn a tun ma nɔgɔn dɛ kuma b'o de nɔfɛ hali a y'a musow haramuya ni kuma ɲɔgɔnna kama parce que kuma dɔ sɔrɔla ko alakira ko ten k'a sɔrɔ aya tɛ ala ka aya tɛ o de ye a n'a muso bila ɲɔgɔn na fo a ye muso ninnu haramuya fo ala de y'i da don ka ko dilan u ni ɲɔgɔn cɛ ko alakira ka sabali mais ko muso ninnu bi tɛmɛnen kɔfɛ n'u seginna ni ɲɔgɔn na wɛrɛ kan alakira b'o furu sa kelen ale ala bɛ muso wɛrɛ nɔgɔya alakira ye minnu ye limanajɔ muso ye minnu ye ala siranyajɔ muso ye minnu ye ala batolaw ye minnu ye sunkɛlaw ye minnu bɛ jaka bɔ k'ale b'a di alakira ma muso wɛrɛ minnu ka fisa ni mun b'i bolo a bɛ kuranɛ sura 66 suratu tahrim aya 1 ka taa bila aya 5 i b'o lajɛ n'o ye tiɲɛ ye wa o dun ye tiɲɛ ye bi hadisa miliyɔn kitabu miliyɔn de bɛ yen ko kala rasul o dun tɛ ayaw ye o sɔrɔla cogo di e ma se k'i yɛrɛ ɲininka ko Bukari ninnu nana cogo min na e ma se k'i yɛrɛ ɲininka ko alimamba naani bɛɛ n'a ka sira k'a sɔrɔ ala kira ko kuranu sura 12 suratu Yusufa a aya 108 k'ale ka sira de ye Kurani ye sira wɛrɛ tɛ ale bolo a ko ale ni a ka mɔgɔ minnu tugulen bɛ ale kɔ k'olu ka sira de ye Kurani ye ni o ka sira ye Kurani ye Maliki dun ye sira wɛrɛ sɔrɔ mun tɛ Kurani sira ye Shafi fana dɔ wɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ ye mun tɛ Kurani sira ye o ni Maliki ta fana tɛ kelen ye Hanbali fana ye sira wɛrɛ sɔrɔ mun tɛ Maliki ani Shafi ta ye Ahmadu fana ye sira wɛrɛ sɔrɔ alimamba naani a si ni si ka sira tɛ kelen ye o bɛɛ dun ko alakira ko tɛ o tuma alakira jumɛn de don alakira Muhamadu Lamini o yɛrɛ kɔni tɛ alakira wɛrɛ de b'u bolo Muhamadu wɛrɛ de b'u bolo o ye Muhamadu wɛrɛ de dilan mais ko in ma daminɛ bi depuis kiraw cilen daminɛna dugukolo sanfɛ mantow ye tilara nin cogo la manto fitini dɔrɔn de bɛ to ladiri ye alakira ta kɔfɛ manto kelen fitini dɔrɔn de bɛ to kira ninnu ta kan n'i taara yahudiw fɛ yen o ka clan dɔ bɛ yen n'i taara Israël jamana kan comme e tɛ Israël dɔn olu bɛ tawrata yɛrɛ de kan u tɛ dɔwɛrɛ fɔ mɔgɔ ye u tɛ dɔwɛrɛ kɛ mɔgɔ ye ni tawrata tɛ n'i taara chrétien fɛ Siriya fana a chrétien o ka ca dugukolo sanfɛ mais o man ca ni u ni tɔ ninnu bɛ suma o de man ca minɛ o de fɔtɔ de don quoi olu fana ni linjila yɛrɛ tɛ i tɛ se ka kuma yɛrɛ fɔ u ye o tɛ jɛn n'a ye wa ni nana Muhamadu Lamini ka jamakulu cɛla jamakuluw bɛ yen i n'a fɔ an filɛ nin ye kuma na tan ni kɔrɔna tɛ i tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ an ye n'i ko Bukari dɔrɔn n'i ko Bukari de ko ten dɔrɔn an bɛ sin k'i lajɛ de fɔlɔ quoi an tɛ kuma i fɛ fɔlɔ dɛ an bɛ sin k'i lajɛ walima n'i ko lakadari tigi de y'a fɔ moi je m'en fous de lakadari tigi ko e bɛ lakadari ko kuma fɔ cogo di ala ko tɛ e bɛ lakadari ko kuma na ala de ye e dan k'a fɔ ko n bɛna n ka kumakan don Muhamadu da ni wahyu sira ye wahyu jumɛn Jibrila ka sira o wahyu dafara wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubadila li kalimati Kurani sura joli Kurani sura 6 aya joli aya 100 ani aya 15 ko ne ka kuma dafara a dafara ni tiɲɛ ye a dafara ni ladiriya ye foyi tɛ kɔrɔna jɛ kɔrɔna dafara ka ban ala ka kiri dafara kɔrɔna kɔnɔ ni Allah ye silamɛya dafa bi Kurani sura 5 aya 7 a dafara kɔrɔna dafara ala ka kuma dafara ala ka kiri dafara ala tɛ ɲina a tɛ fili Kurani sura 10 Kurani sura 20 sakɛ suratu Taha aya 50 ani aya 2 ale ala tɛ fili ale ala tɛ ɲina a tɛ fili a tɛ ɲina a bɛ kɔrɔna kɔnɔna na bon kiri wɛrɛw dun sɔrɔla kitabu wɛrɛw sɔrɔla ko kira ko tɛ o tuma ko in tun ma dafa wa aw de bɛ ka tiɲɛ fɔ wa ala de bɛ ka nkalon tigɛ walima ala de bɛ ka tiɲɛ fɔ wa aw de bɛ ka nkalon tigɛ aw ba taara mɔgɔ ninnu aw de bɛ ka nkalon tigɛ
aw de bi ka ngalon tigɛ diina dafara kiraw jugu de nana hadisaw lalaga wa a ma daminɛ yɔrɔ jan dɛ a daminɛna a yɛrɛ ka so de a ka dugu mɔgɔw makakaw de ko in daminɛ o ka représentant bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ awɔ o ka représentant bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ o ka kitabu b'u bolo hali kana se k'o kuma na dɛ n'u ye kala rasulu daminɛ i bɛ ala kale k'a fɔ ko diɲɛ de ko olu yɛrɛ ni ala yɛrɛ bɛ kuma k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ o hukumu kelen de kɔnɔna na karamɔgɔ o kɔnɔna la hali bi ne tɛ fɛ ka bɔ cogo di sabu ne bɛ fɛ ka don suratul Hud kɔnɔ suratul Hud Kuran sura 11 wa n bɛ fɛ ka don ala ko yali mɔgɔw bɛ se ka minɛli kɛ kitabu ma cogo min seri tɛ kitabu min na Kuran suratul Hud aya 17 17 a ko jati ne bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ imam maliki ka taa se bugari ma ka taa se i ka dɔn ka fɔ anbali ma ka taa se shafi ma yali ni olu tun bɛ yan bi u tun bɛna kɛ kira kɛlɛɲɔgɔn de wa walima a jɛɲɔgɔn sabu a y'a furumuso haramuya Ustaz e ka nin ɲininkali nin a jaabi i ye aya mun di an b'o aya kalan dɔrɔn ka jaabi d'i ma ala ko yalima a bɛ ɲininkali de kɛ ko yalima mɔgɔ mun b'a la k'a ka dalu sinsin kitabu mun kan kitabu mun bɔra Allahu fɛ ni Jibirila ka sira ye ka na di aw ma ko k'a sɔrɔ Musa ta nin o fana tun bɛ yen o fana Jibirila ka sira ye ka na di aw ma mɔgɔ mun b'a la k'a ka dalu bɔ ye k'i sinsin a kan ani mɔgɔ mun b'a la k'a ka dalu ta kitabu wɛrɛw kɔnɔ mun ma kɛ kitabu ye mun jiginna Jibirila ka sira ye ko yala est-ce que o dalu yɛrɛ kan ka sanga ɲɔgɔnya yɛrɛ wa ko o man kan tɛ ka sanga ɲɔgɔnya n'o dun kɛra tiɲɛ ye wa o dun ye tiɲɛ ye ni e bɔra ka minnu fɔ nin ye tan malikiw ni safi ninnu ni hanbali ninnu ni hanifa ninnu ni o tun bɛ yen bi o kɔrɔ o bɛ ala kira kɛlɛ hali i kana se k'a la parce que o bɛna o ka idéologie défend k'a sɔrɔ kɔrɔna ka idéologie y'u ka idéologie lagosi parce que o ka hakilina ni Jibirila ma nana ye Jibirila ma na ni kiiri ye ka di safi ma n'o kɛra ça veut dire que kira de don parce que Muhammadu kɔfɛ a ko k'a dafara dɔ wɛrɛ tɛ yen mais dɔ wɛrɛ dun sɔrɔla mun tɛ wahyu ye mais a fɔra ko o fana bɛna Muhammadu ta in de dafa ko hadisa bɛna Muhammadu ka kitabu dafa o ye hadisa jumɛn ye k'a sɔrɔ kuranɛ yɛrɛ ye hadisa ye a ko Allahu nanzala asanal hadisi kitaban mutasabihan masani Kuran sura 39 aya 27 ko ni Allahu ye kitabu jigi ka kitabu yɛrɛ kɛ hadisa ye hadisa kɔrɔ baro aya o de b'a kɔnɔ aya fila lama bon sisan k'aw ka tugu o kɔ Kuran sura 43 suratul Zukhruf an b'o kɛ k'a kun cɛ Kuran sura 43 aya 43 aya 44 ala ye mun de fɔ o aya kɔnɔna na Kuran sura 43 suratul Zukhruf al-Kuran sura 43 aya 44 ani aya 7 o fana aya 43 ka taa bila aya 44 ako fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim ako momo lamin ni bi siratika klenen konde nyini isoko nin qur'anun de siratika klene wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusaluna Muhammad ali ika manto ne korna de di awma akaw sogo korna na aka tugu korna ko ne Allah be ta aw nyiniga korna de la hal ateme ne Allah be ta aw nyiniga alquran de la kiyama don hal ateme donc akaw sogo o la ninde dira Muhammad ma Bukhari ma di ama Muslim ma di ama Abu Dawud ma di ama Tirmidhi ma di ama ni bengalo ngalo yere de ni ye koy kuma yi kana munumunu koy abe kana sahale nyine akon abe de ngalo parce que kuma glalen do don ala kira tokola wahyu te ola abanna ke tundo do Usman Bari kafara kalama banjugu sangare anga foli be aw belajele munu be ka an lamini wakati na radio so barkama sanfɛ ni aba fɛ ka an sɔrɔ ay mun fɔ tiɲɛ dalu bi bolo ka Bukhari tiɲɛtigiya Bukhari kitabu jigine aya o de ba kɔnɔ iba asura ni aya di amma wala an be Bukhari ta an fana b'a fara an yɛrɛ bolo kan
walma muslim kitabu jigine ayaw de ba kono ala de koten ko ayaw de ba kono nana wa aya to fana fo ina fo ay tawrata ni linjila to fo wanu nanzilu minal tawrata wal injila ala ko tawrata jigina injila jigina on wanu nanzilu minal bukhari wal nanzilu minal muwatta maliki e bo daluti amadro ambe be ala ni o daluti bolo e kana Ousmane Bari wele de parce que Ousmane Bari ate kuma duma fo mo goye de e be mum me radio la téléphone ne ka juguno ye wala téléphone numéro 66 12 08 66 66 12 08 66. Salamun alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni wati kono la ikaro ka fo kanu baw jama be ila kanu baw ikaro ka fo ka damne hippodrome na ka se ikaro ka fo kalaba tur korobu fo kalaba ha ala ka fo kanu ala jonne be ala ka kuma ka fe so ebe ka fli fo sisa be de law abe do yere sokoro me ta fara bugarika lu me ta fara maliki ka ala ka kele siga fo itala ay siga tala usad ka ala kira ka kuma ka ira kitabu kono qur'ane kono ka do ka fo ma min bo dalu takadi ni kala rasulu je afle ni qur'ane kono la o ko fe amanga tayro remini ala yere de côté ayo kami e mami ko ibo o chia fo mawi ma do dumbe mo ka fe no fo bia ambe fe no de fo mo ka fo ma do ma fu ikala adisa ko o ma yini ka ala do jango ka da ala la kuma te ka ta sira ala ni o kuma ye chen o na foro ko olu tara kala mi ge ni o ti do ni adisa te ko ala dun ko o ti la mo wi ale juwe e ka ne isi kibe o yira mo la ka yira mo la aya don ka fo ka sa ni fleni na be ka kala rasulu fo ni juwa la ko o yi ala ju doy problème de oui chen nga mo mi ko ala kota wa ala dun ka di mo mi fana yi mo mi be ka fole ala kota o be ja ala jodi fana yi Allahu akbar ni chen ni ko ne ku ka di kana siga fi Muhammadu kunte ge magan ka o fe ka bo ma Oustaz mbi fo ki barkada ni korna tun kadi Muhammadu tun te gen abada donc akakuna de akakuna kaka yelema ka ke ujanyeta yi amason ebe ka mi fo e sabote ayi ne yɛrɛ fana sabote o kuma tɛ ne ka kuma dilannen tɛ ne yɛrɛ fana ka kuma dilan o kuma tɛ a diyara n ye o a ma diya n ye o ala y'a fɔ cogo min an b'a fɔ o fɔ cogo di o de don a diyara n ye o a ma diya n ye o ala ko k'a kɛ cogo min anw bɛ a kɛ an b'a kɛ ten de hali ni o tɛ bɛn anw yɛrɛ ma o ye tiɲɛ ye o de ka ni kɛlɛ o de jihadi yɛrɛ ye i ka se i ni na ko se ni ka se la dɛ Oustaz ye ne farfoni ko ala ko an ka kuranɛ ta ka jihadi kɛ n'a ye nka bamuru de bɛ ka taa ne bi dɛ alhamdulillahi rabbil alamin ko jigina so o kɛra dɛ an bɛ aw fo ka aw barikada ka aw waliɲuman dɔn an b'a fɔ ala ka wagati nataw yira an na don ka ca insha Allah salamun alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu